गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा पिला माने आनुअल परीक्षा पाखे आसला तुमे सब ठीक रे पढ़ापढ़ी करछ तो आज तुमको मु टेस्ट करीबी। सर आमे सर मटन ना चिकन कोसा जे हमको टेस्ट करिवे। नहीं पिला माने आज मु तुमको परीक्षा करीबी तुमे केते पाठ पढ़िछो आ केते मने रखिछो। सर आमे सर आंठे की पेटे की पड़ी की सर बही गुडा को पानी करके पी जाइछु। आपण सर पचारिया बदले आमे सर गळ गळ करके सर बांती करी पके। अरे नोटो ताले तू भलो पिला हे जाइछु वेरी गुड। सर आमु सर को दिन खराब पिला थिली कि भलो पिला हे गली। सर आपण मते मारिले मु आपण को साइकिल रे हवा बाहर कर देले आउ सर ए सिमी दीदी मो सर चारा हाथी गाड़ी बळिया गाड़ी आ मुहरे ए हनुमाकड़ पिचा बळिया लिपस्टिक मारी बुलता आ गेले गेले कथा कहे। सर आपण सर जहा पछरे सर डाहाळ कुकुर भला घुरी बुलते सर से दिन मते आ झियो को सामने सर उठा बसा कले आ सर मु कोन कोली ना ताका साड़ी कांडा धरी टाणी देले आ कोन सर मु जानितली कि ताका पूरा साड़ीटा खसी जीव बोली आ सर से नीते सारो झियो मिली मो सर टिके सुंदरी बोले सर तार बहुत गर्व। सर से दिन रास्ता जाउला तार माउ सर गाई देली पुचू की गाली फैशन वाली चाली तो बॉम्बे दिल्ली मो भोपालो। सर से कौन कला ना तार मते बजारी छतरा कहि की गाड़ी देला आ सर मु सर आगे जाई सर टिके चिपी देली आ। अरे नोटिया भाई तू तार कौन चिपी देलु आ कौन चिपीबी ता गालटा टिके चिपी देली ना। हाँ तो माँ मोर किना पिला माने बेके दिया कथा छाड़ो मो प्रश्नर उत्तर दियो। हो सर जहा पचारिबा कथा पचारंतु। हाँ सर पचारंतु। अरे नोटिया पहिलु देखी कुकुड़ा आगो ना अंडा आगो। सर एई कथा सर एटा तो सहज प्रश्न। सर जेते बेले पॉकेट रे बेसी पैसा था ना ता सेते बेले सर कुकुड़ा आगो आ सर जेते बेले सर पॉकेट रे कम पैसा था ता सेते बेले सर अंडा आगो। कौन कौन कहलु बेसी पैसा दे कुकुड़ा आगो कम पैसा दे अंडा आगो केमिति कि रे। सर आम गाँव दना साहू पोषणा साहू सर ताके सर मद पीवा सर अभ्यास अच्छी जिते बेले पॉकेट रे कम पैसा था ना सर से देसी मुहुली फाटिक जाए आ चाखना अंडा आमलेट मागे आ सर ता पाख सर जिते बेले बेसी पैसा था ना से सर विदेशी मद फाटिक जाए आ चाखना चिकेन पकोड़ा चिली चिकेन चिकेन रोस्ट तंदूरी चिकेन सर मागे। सर बुझी पाले तो सर बेसी पैसा थिले सर कुकुड़ा आगो सर कम पैसा थिले सर अंडा आगो। हाँ तो माँ मोर किना हे बसुधा तू फाटी दुई फाड़ हो जा मु तो भीतर पशि जा। सर आपण सर से भूल करंतुनी त्रेतया जुगरे माता सीता सर एमती कहिदिले आ सर माटी दुई फाड़ होई गला आउ सर माता सीता तार भीतर पशि गेले जे आउ सर आज पर्यंत बाहर नांदे। सर आपण जदि भीतर पशि जिबे हमको सर पाठ पढ़ेबो किए। चुप रखो तुमर सीमा तो पाई मोरे प्रश्न पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम स्थान किए। सर उच्चतम स्थान सर मो छाती। उच्चतम स्थान तो छाती तोते किए कहला। सर ए नोटिया भाई मो से सर कहउतले मो छाती पर चढ़ी गेले केले सर स्वर्ग पाइते सर आ हाथे रहिबो। अरे नोटिया ए कथा कोन सत। हाँ सर मो माँ कहते सीमाटा बहुत गर्वी से गर्वर ता छातीटा फुली जाए एते फुली जाए जे आ स्वर्ग पाइते सर हाथे रही। अच्छा नोटिया एथरा तो पाई प्रश्न पूर्ण अर्थात पूरा अर्थ अर्थात अधार उदाहरण देख तू बुझेलु। सर पूर्ण अर्थात पूरा हेले मो माँ अर्ध अर्थात अधा हेले मो माउसी। अरे केमिति कहलु कि रे। सर दिन सकाळे मु कोमल घोड़े चाहि शोइथली मो माँ घर ओळौथले आ मो बापा चे पाख चेयर बसले जेते बेले मो माँ बापा का पाख पहुँचते ना मो बापा कौन कले ना मो माँ को कुंढे धरी तांको रक्त अधर रे गोटे सरू चुंबन आंकी देले। आउ सर मो माँ बापा कहले तुम कौन छतरा भलिया होछ कोना कि देखले कौन भाबिबो कहलो। सर मो बापा कौन कहले जानछंती सर मो बापा कहले तते मु बेदी रे बसी बाहाइछि तू मो स्त्री ए सब करिया पई मोर पूर्ण अधिकार अछि। सर आउ दिने सर माउसी आम घर को आसता सर मो माँ मंदिर को पूजा करिया पई चली जाइतले सर मु सकाळे सेमती कमल गुड़े चाहि शोइतले ठीक एही समय कौन कले ना मो बापा मो माउसी की धरी टाणी दी तांको गाल रे तांको रक्त धरे रे गोटे सरू चुमा आंकी देले। सर मो माउसी मो बापा को कहले भिणे
ଏସବୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ବାପା କହିଲେ ଶାଲି ଅଧା ଘରବାଲି। ସାର୍ ଏଥିରେ ବୁଝିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୋ ମା, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ହେଲେ ମୋ ମାଉସୀ। ହଁ ତୋ ମା ମରୁ କିନା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ, ତୁ କି ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ। ସାର୍ ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ରବିବାର ଉପର ବେଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ତୋ ମା କ'ଣ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ମାନିଲାନି? ସେ ତୋତେ ଛୁଟି ଦିନ ବି ଜନ୍ମ କରିଦେଲା। ହଉ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଛାଡ଼। ସୀମା, ତୁ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲୁ। ସାର୍ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ମୋ ମା ମୋତେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଆରେ କେମିତି ବୁଝେଇଲୁ ଦେଖି? ସାର୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଆବିଷ୍କାର କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଯାହା ତାର ନଥାଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କୁହନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ମା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ସାର୍ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ, ସାର୍ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲି, ମୋ ମା ଆସି ସାର୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲି ନା ନାହିଁ? ହଁ ତୋ ମା ମରୁ କିନା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଝିଅ, ଧନ୍ୟ ତୋ ଜନ୍ମ। ହଉ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଛାଡ଼। ଏଥର ନଟ କହିଲୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ସାର୍ ଏଇ କଥା? ସାର୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ମା। ଆରେ କେମିତି? ସାର୍ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ନେଇ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାର୍ ମା ମାତ୍ର ଚାମଚେ ଦହିରେ ସାର୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସାର୍ ସେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲାନି କି? ତୋ ମା ମରୁ କିନା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ, ଧନ୍ୟ ତମର ଜନ୍ମ, ଧନ୍ୟ ତମର ମାତା। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଯାଉଛି। ମୋର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମ। ସାର୍ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ କ'ଣ ପଚାର? ସାର୍ କେଉଁ କାମ ବୁଢ଼ାମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର 5 ଥର 10 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ସାର୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୁକା ଟୁକୁଳି ମାନେ ସାର୍ ଥରେ ଦୁଇଥର କରିଦିଅନ୍ତି? ନା ରେ ପିଲେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସାର୍ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବା କାମ। ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖି, ଜଣେ ସାର୍ ତଳେ ଥିଲେ ଜଣେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସାର୍ ସେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଏ। ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତୁ କହିଦେଲ ମା। ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତଳେ ଥାଏ ନା, ସାର୍ ଛାଇଟା ସାର୍ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ନା, ସାର୍ ଛାଇଟା ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଏ। ସାର୍ ଇଏ ସାର୍ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଫାଟିଯାଏ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ତୁ କହରେ ନଟ। ସାର୍ ବେଲୁନ ବେଶୀ ପବନ ଖାଇଲେ ସାର୍ ଫାଟିଯାଏ। ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ କିଏ ତା ମାଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ସାର୍ ମରିଯାଏ? ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ ମା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ସାର୍ ଲୁଣ ପାଣିକି ଛୁଇଁଲେ ସାର୍ ସେ ମରିଯାଏ। ଥାଉ ପିଲାମାନେ, ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସେତିକି ଥାଉ। ମୋର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। କହିଲୁ ଏ ମାଷ୍ଟର ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଇ ଘର ବାଜିବ, ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚ କରି ଆସିବା। ନା ନଟିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ନା ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାପା ବାପା ହଉଛ? ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବାପା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାପା, ସବୁବେଳେ ବାପା, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ କଲା ବେଳେ କ'ଣ ବାପା ନେଲ? ଚାଲ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ନା ଦେହ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହଟା କଷମସ ହେଉଛି ନା, ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ବସିଲେ ନା ମନଟା ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ନଟିଆ ଭାଇ? ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ଯିବା ଚିନ୍ତା ନଟିଆ କରିବା ଭାଇ। କ'ଣ କରିବା।